السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بألف خير. بعد ما سالينا سلسلة البيداغوجيا اللي كتعتبر من السلسلات المهمة اللي خص الطالب الذي سيجتاز مباراة التعليم يكون على دراية بها ويكون عنده واحد الإلمام بها. بعد استفتاء للرأي ارتأيت أنني نبدأ في واحد سلسلة جديدة اللي هي الإجابة على الأسئلة ديال الامتحانات اللي كانوا دازوا العامات اللي دازوا، يعني العامات الماضية. هذا شيء مهم لأن النصف ولا الربع ديال الأسئلة كيتعاود بطبيعة الحال كما كتعرفوا. إلا لاحظت إلا درتوا واحد الإطلالة غتلقاو نفس النصف ولا أكثر ديال الأسئلة كيتعاودوا. لهذا غادي نبدأ إن شاء الله بالتصحيح ديال امتحان تخصص اللغة الفرنسية، تخصص ثانوي بسلكيه. كما كتلاحظوا مباراة توظيف الأساتذة أطول الأكاديميات بالسلك بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي، دورة نوفمبر 2019. يعني غادي نجاوبوا على الكو سي ام إن شاء الله. الكو سي ام اللي معروف أنه كيعطيو واحد السؤال وكيعطيوك تختار ما بين 4 ديال الإجابات الصحيحة. لهذا راه ماشي سهل، يعني هو في الظاهر ديالو كيبان سهل، لكن الاجابات بعض المرات كيكونوا متقاربه بزاف. لهذا خصكم ديروا اتونسيون. هنايا غادي نشوفوا السؤال الاول، كيسكون اغونغ. يعني غادي يعطيوك 4 ديال الاجابات، يعني فيها واحده صحيحه. كما كتلاحظوا ان كوشيت لكم الأ هي صحيحه. سي ان ديسكور سولونيل اي بومبو. Bien sûr, يعني إلا بحثتوا sur Google غتلقاوها. يعني c'est un discours solennel et pompeux. Deuxième question, que signifie le verbe abhorrer? يعني abhorrer c'est repousser avec horreur. يعني هنايا la réponse D بطبيعة الحال. نمشيو la question numéro 3. Quelle est la définition du mot misanthrope? الميزانثروب. خصكم ضروري تكونوا كتقراو لي رومون. الناس اللي كيكونوا باسيوني بار لا ليكتور soyez sûr et certain que غادي تريبونديو aux questions d'une façon qui est simple. غادي يجيكم الاسئله سهلين جدا وما غاديش تلقاو مشكل. هذا فاش كتنفع la lecture. La réponse correcte هي C. C'est une personne qui manifeste de l'aversion pour le genre humain. La question numéro 4. Que signifie l'expression faire une digression? Qu'est-ce que ça veut dire faire une digression? يعني ملي كنكونوا كنهضروا مع شي انسان كنقولوا راه كدير لنا digression اوتوماتيكمون. هنايا لو في de fuir le sujet. ها هي la réponse هي D. s'éloigner de son sujet pour parler d'autres sujets. بحال شي واحد كيكون باغي يجبد معنا واحد السوجي وحنايا كنحاولوا اننا نتهربوا منه. هذيك كنسميوها digression. La question numéro 5. Pour quelle qualité peut-on louer quelqu'un qui ne cherche pas de profit personnel dans ses activités? هنايا la réponse هي A. C'est désintéressement. إلا لاحظتوا راه كيتشابهوا بزاف، دونك حتى خصك تكون compétent وقاري مزيان وفاهم باش تقدر تجاوب لا ريبونس كوريكت. هنايا عندنا لا ريبونس هي A. C'est désintéressement. des intertions, des intérêts, des intégrations، هادو ثلاثه بهم ماشي الصحاح. إلا لاحظتوا نفس لا برونونسياسيون. ندوزو la question numéro 6. Dans quelle phrase le mot souligner n'est pas un attribut? Vous savez, يعني كيكون attribut يعني كتكون attribut de sujet par le truchement d'un verbe اللي هو الفيرب être. يعني هنايا خصنا نقلبوا في الله اللي ماشي attribut، واللي ماشي attribut في هاد 4 phrases عندنا A. Elles sont dans sa main le nœud des bambous. يعني هذه هي اللي ما فيهاش l'attribut. هنايا في الفراز نيميرو 2 عندنا هنايا les chiens c'est une compagnie si tranquille. Compagnie c'est un adjectif يعني كيرجع لنا كيكاليفي le mot les chiens. La question numéro 7. Quelle phrase ne comporte pas de subordonné? هنايا خصك تكون maîtriser la phrase complexe. La phrase complexe, ملي كنهضروا على la phrase complexe كنهضروا على subordonné relative, complétive, relative sans antécédent, complétive infinitive. كنهضروا على la phrase circonstancielle, ملي كنهضروا على circonstancielle de temps, de etc.
كاين بزاف دو كونسيسيون d'addition وكاين بزاف يعني خصكم تكونوا ميتريزيونهم حتى بلو مود ديالهم. الكونكوردونس دو طون. هنايا لا فراز كوريكت هي le chemin suivait les creux des dunes se perdait au loin parmi les arbres. يعني هذه هي la phrase correcte. Quelle phrase ne comporte pas de proposition principale? يعني هنايا ملي كنهضروا على la proposition principale شنو هي؟ هنا كنهضروا على la phrase complexe. La phrase complexe مناش كتكون une phrase, une proposition principale et une proposition subordonnée. البرانسيبال هي اللي كيكون فيها مثلا في الرولاتيف كيكون فيها واحد لونتيسيدون. السيبوردوني كيكون بحال que ou le reste. هذيك هي السيبوردوني. ولا phrase correcte هنايا هي les enfants réveillés en pleurs se seraient les uns contre les autres. Il y a la phrase correcte. Et donc, la question numéro 9, quelle est la forme qui permet de compléter la phrase? Quelle que soit la branche que nous avons choisie, nous devons travailler régulièrement pour réussir. La construction qui est correcte, au niveau de la prononciation, on prononce de la même façon, mais il faut choisir la forme correcte. Ou la forme correcte, il y a quelques c'est il y a la forme correcte. Nous d'abord la question numéro 10. Dans quelle œuvre Rassignac est l'un des principaux personnages? Bien sûr, ce qu'on carré les œuvres dial lycée. Les œuvres du lycée, la Antigone, la boîte à merveille, le dernier jour d'un condamné, il était une fois un vieux couple heureux, le père Goriot, Candide, la venue d'elle, etc. Donc هنا خصك تكون قاري. ملي كتكون قاري كيسهل عليك الجواب. هنايا غاسينياك كنعرفوه بلي راه واحد لو بيرسوناج في le père Goriot. Voilà, c'est la réponse numéro la réponse C est correcte. De quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase? Cette journée a duré une éternité. Mais bien sûr, il y a l'exagération. Normalement, c'est l'hyperbole. La réponse correcte, c'est A. Voilà. Passons maintenant à la question numéro 12. De quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase? Va, je ne te hais point. هنايا va, je ne te hais point هي واحد الكونستركسيون واحد لا فراس كانت قالتها هنا كنهضروا في لو سيد كانت قالتها شيمين الغودريغ من بعد ما قتل الاب ديالها كتقول له va, je ne te hais point يعني ما كنكرهكش ولا شي حاجه بحال هكذا يعني هنايا il dit peu pour faire entendre plus automatiquement c'est la litote. Voilà, c'est la litote. Donc la réponse correcte c'est A. 13. La question numéro 13. Quelle figure de style n'a pas fondé sur l'analogie? يعني quelle figure de style يعني ما كيدخلش لي فيغور ديال l'analogie. حنا كنعرفوا بلا لي فيغور دو l'analogie كاين عندنا الكومباريزون الميتافور البيرسونيفيكاسيون etc. حنايا عندنا كومباريزون ميتافور بيرسونيفيكاسيون هادو لي فيغور d'analogie. لا ميتونيمي هي اللي ماشي فيغور d'analogie. Passons maintenant à la question numéro 14. De quelle figure de style s'agit-il dans l'énoncé suivant? Elle n'est plus. هنايا عندنا يعني هنايا كتقول شي حاجه غير شويه هي كتقول غير واحد الكونستركسيون غير قصيره وما كتبينش لو سونس اكزاكت. هنا كنقولوا هنايا هاد الفيغور دو ستيل لوفيميزم. Passons maintenant à la question 15. Quelle figure de style n'est pas une figure d'opposition? Bien sûr, on a la métaphore qui est une figure d'analogie. Passons maintenant à la question 16. Quel est le registre d'un texte dans lequel les événements étranges et inexplicables font éruption dans un univers réaliste? هنا ملي كنهضروا على هذه الكونستركسيون دو فراز اللي عندنا فيها دي زيفينمون اترونج يعني خارجيين ولا هكذا انكسبليكابل يعني ما نقدروش نكسبليكيوهم. هنا كنهضروا على لو روجستر فانتاستيك. Quel est la question numéro 17? Quel est le registre caractéristique d'un texte qui cherche à provoquer l'admiration et l'enthousiasme du lecteur en louant les exploits d'un ou plusieurs héros? هنا إلا درت شنو هو لو ريجستر ايبيك في جوجل غتعطيوك هاد لا ريبونس. دونك اوتوماتيكمون خصنا غير نبحثوا شويه. يعني هذا لا ريبونس كوريكت سي لو ريجستر ايبيك. الا لاحظتوا الاسئله كيكونوا ساهلين جدا ولكن صعيب انك تجاوب عليهم علاش ما كيكونش التركيز وما كيكونش لا صوالح. لا كيسيون 18. Avant qui
avec quel registre cherche-t-on à susciter chez le lecteur les sentiments de pitié, de compassion. Bien sûr كي نلقاو ان واحد التكست كيحاول انه ياثر في لو ليكتور ويحاول انه يحرك ديك الشفقه ديال لو ليكتور كنهضروا على لو روجيستر pathétique. La question numéro 19, quel registre caractérise un texte qui s'attaque à des idées qui dénoncent violemment une situation? La satire. La satire. La réponse correcte, c'est D. De quel registre parle-t-on lorsqu'un texte évoque un sujet noble ou héroïque de manière familière ou vulgaire؟ هنا burlesque. هنا مانيش واحد كيشدنا واحد السوجي تكست اللي كيشدنا واحد السوجي اللي هو نوبل و هيرويك وكيهضر لنا عليه بواحد لا فاصون يعني هذه كيطيح من لا فالور ديالو. هنايا كنهضروا على لو registre burlesque. Passons maintenant à la question numéro 21. Quel était le point faible de héros grec Achille؟ يعني هنا ملي كنهضروا على اشيل كنهضروا على الطالون son talent, c'est son talent. C'est une question de culture générale. La question 22. Quel célèbre détective est créé par Agatha Christie؟ هذه باينه خصك تكون يعني Agatha Christie كتكتب لي رومان بوليسيي اتسيتيرا وهي كاتبه إيركول بوارو. يعني هنايا باينه الا كنت كتقرا شويه الكتب وهذا غادي تجاوب طاير. Et passons maintenant à la question 23. Combien y a-t-il de points de vue dans un roman épistolaire؟ أنا ملي كتطابي sur Google les points de vue اللي كاينين في un roman épistolaire كتلقى le point de vue de chaque instance narrative. Il y a la réponse correcte. Passons maintenant à la question numéro 24. Quel est l'ordre chronologique du mouvement littéraire du 19e siècle؟ ملي كنهضروا على الدوزيام 19e siècle غادي نلقاو الرومانتيزم الرياليزم الناتوراليزم اتسيتيرا. هذيك هي لا ريبونس كوريكت يعني سي هي لا ريبونس كوريكت. Passons maintenant à la question 25. Quel personnage de tragédie grecque va mourir pour avoir voulu enterrer son frère؟ هذه باينه جدا يعني انسان غير ما بغاش يجاوب صحيح. هنايا شكون اللي قتل راسو باش يدفن الاخ ديالو؟ هي انتيغون. لا ريبونس كوريكت سي بي. Et la question 26. Dans quel but un enseignant peut-il s'appuyer sur l'étymologie en langue? Enseigner le vocabulaire et l'orthographe. هذه هي la réponse correcte. هنا غادي ندخلوا للديداكتيك. فهمتوا؟ هنا غادي ندخلوا للديداكتيك. خصك تكون فاهم الديداكتيك. ملي كنهضروا على ليتيمولوجي هي نهضروا على البدايات. خصنا انسينيو بعدا le vocabulaire et l'orthographe. Passons maintenant à la question 27. Comment appelle-t-on la méthode de lecture qui part de fragments d'écrits pour ensuite étudier les mots, les syllabes et les lettres؟ يعني هنايا كنهضروا على الميثود جلوبال. علاش جلوبال؟ حيت كنبداو من العام وحنا جايين للخاص حتى كنوصلوا لو مو كان اتيديو لو مو وكندوزو للسيلاب وكندوزو لي لتر. فهمتوا؟ يعني كنمشيو من كاين لينيير وكاين جلوبال وكاين لينيير. جلوبال هي اننا كنمشيو من العام حتى للخاص. La question 28. Que faut-il faire pour éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents, des collègues et de tout membre de communauté éducative؟ يعني هنايا coopérer et interagir avec les différents partenaires de l'école. يعني هنا خصك تكون نتايا sociable. يعني bien sûr la réponse correcte c'est B. Passons maintenant à la question 29. Qu'est-ce qu'une évaluation sommative؟ شنو هي l'évaluation sommative؟ يعني هي l'évaluation اللي كتكون هي une évaluation des acquis à la fin d'un parcours de formation. عندنا l'évaluation diagnostique, l'évaluation formative et l'évaluation sommative. diagnostic كيكون في اول التعلم، بدايه التعلم يعني في بدايه الحصه الدراسيه ولا بدايه السنه. فورماتيف كيكون في وسط التعلم يعني في وسط الحصه الدراسيه. سوماتيف هما كما كان انديكي هنايا كيكون في التالي ديال الحصه او ديال الباركور ديال الفورماسيون. لا ريبونس كوريكت سي بي. La question 30.
de quel type de progression thématique s'agit-il dans la phrase suivante? Le lion me regardait fixement. Sa robe était luisante. Sa crinière volait dans le vent et sa queue vacillait nerveusement. La réponse correcte, c'est une progression à thème éclaté. Il y a un constant linéaire qui est varié. Il y a un thème éclaté. Il y a une narratologie de Gérard Junet. حاولوا انكم تقراو النغاتولوجي غتقراو لو ريتم غتلقاو بزاف ديال الصوالح خصكم تميتريزيوهم. La question 31. Dans les péripéties d'une histoire, quel est le rôle de l'adjuvant? هنايا l'adjuvant بزاف ديال الناس غيمشيو يديروا c'est un médiateur. لا ماشي médiateur, c'est un allié. D'accord? La réponse correcte c'est C. Passons maintenant à la question 32. Quelles sont les 3 étapes d'un atelier de questionnement de texte? Elle a la lecture individuelle, échange et vérification. Bien sûr, la réponse correcte c'est A. Passons maintenant à la question 33. Qu'est-ce que l'art d'éduquer, c'est-à-dire c'est la pédagogie, bien sûr. La question 34, quel est l'objectif de la pédagogie active pour rendre l'élève acteur de ses apprentissages? La pédagogie, la didactique. Un ouvrage s'appelle Didactique de langue française ديال تومي. خصكم تبحثوا عليه وتقراوه مزيان، هذاك راه مهم. En quoi consiste la pédagogie différenciée? La question 35. ملي كنهضروا على البيداغوجي راني ديجا هضرت لكم عليها، هي البيداغوجيه الفريقيه. انت ملي كتكون فاهم البيداغوجيه الفريقيه باللغه العربيه، يعني ملي كتمشي بالفرنسيه كتبان لك ساهله. هي ديفيرونسيي لي باركور بور لي ميمز اوبجيكتيف. هنا عندنا لي ميمز اوبجيكتيف ديال الكور، ولكن انت كديفيرونسيي لي باركور باش تقدر توصل لي زوبجيكتيف ديالك. هذه هي البيداغوجي ديفيرونسيي. بوركوا كنستعملوها؟ حيت عندنا تلاميذ، مجموعه من التلاميذ، والتلاميذ كل واحد والصفات نتاعو، كل واحد باش كيتميز. Passons maintenant à la question 36. Qu'est-ce que la diglosie? La diglosie, c'est lorsqu'une langue a fait naître des dialectes dans un même pays. Bien sûr, هنايا واحد لا لونغ كتكون عندنا وكتخلي يعني يتولدوا لنا مجموعه من اللهجات في un même pays. Passons maintenant à la question 37. Qu'est-ce qu'une démarche déductive? Une démarche déductive, هذه باينه، كاين démarche déductive et inductive. Déductive هي une démarche qui part du général au particulier، كتمشي لنا من العام للخاص. Nous sommes bien d'accord. Passons maintenant à la question 38. Que veut dire le didacticien est un spécialiste de l'enseignement et de sa discipline? Un didacticien, c'est celui qui s'interroge sur le savoir savant qui devra s'en transformer en savoir à enseigner. يعني le savoir savant يعني كيكون عندنا le savoir اللي كان عندنا في الكتب، ياك الاستاذ كيجيبو من الكتاب وكيردوا واحد لو سافوار اللي هو سامبل، كيدير له ترانسبوزيسيون ديداكتيك وكيردوا لنا سامبل باش يقدر التلميذ يستوعب. حيت التلميذ ملي كيمشي ديريكتومون من لهاد لو سافوار سافون كيلقى مجموعه من المشاكل. هاد المشاكل هادو كيحيدهم له الاستاذ، كيشرحهم له الاستاذ باش كيقدر يستوعب المعلومه. Question 39. En quoi consiste le processus de planification d'une matière à long terme? يعني هنايا كاين عندنا بزاف ديال planification à court terme, à long terme et à moyen terme. Nous sommes bien d'accord. À long terme كيكون عندنا في العام assurer la préparation d'une série de séquences dans le cadre d'un projet. يعني كيكون عندنا des projets في العام، يعني هذا كيساعدنا هاد planification à long terme كيساعدنا في planification ديالنا. La question 40. Quel est l'objectif opérationnel correct des formulations suivantes? L'essayha هي relever les adjectifs qualificatifs dans un paragraphe donné. Il y a la réponse correcte. Donc passons maintenant à la question 41 qui dit: quelles sont les étapes d'une activité permettant de développer des savoirs chez les élèves? La réponse correcte, c'est D, la phase de motivation. Donc on fait la motivation, on motive les élèves et on met les élèves dans le bain. Les tâches, les exercices de structuration,
la synthèse, évaluation et remédiation bien sûr à la fin parce que les élèves غادي يكون عندهم des lacunes كتبروبوزي عليهم واحد الريميدياسيون باش تحيد لهم ديك les lacunes. La question 42, quel type de relation domine dans un enseignement privilégiant le cours magistral, une relation verticale, bien sûr. La question 43, quel type de test permet d'évaluer le niveau des élèves avant l'enseignement et apprentissage؟ هي اللي هضرت لكم عليها قبيله، هي ليفالياسيون دياغنوستيك، هو التقويم التشخيصي كيكون في اول الحصه الدراسيه ولا كيكون في اول العام بطبيعه الحال. كنلاحظ ان الفيديو طويل ولكن خصني ضروري نساليه. Question 44. En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin de mieux assurer la progression des apprentissages et ce, connaître les élèves et les processus d'enseignement. خصنا نفهموا التلميذ وكيفاش غادي نقدروا نوصلوا له هذيك المعلومه. Le processus d'apprentissage. La question 45, connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent et ce. يعني connaître le développement psychologique de l'apprenant. يعني هنايا غادي خصنا نعرفوا كيفاش التطور ديال النفسية psychologique ديال التلميذ. La question 48, favoriser l'intégration des compétences transversales et de transfert des apprentissages par des démarches appropriées. Et ce, la réponse correcte c'est B, concevoir diverses situations d'apprentissage enseignement et des activités variées. La question 49, pour préparer une fiche pédagogique complète, que doit-on faire? Bien sûr, c'est planifier les différentes étapes d'une leçon donnée. يعني خصنا نديروا la planification ديال les étapes كاملين حيت une fiche pédagogique فيها mise en situation, découverte, etc. يعني les étapes كاملين خصنا نبلانيفيوهم باش نقدروا اننا نرياليزو les objectifs ديالنا. Et enfin, c'est la question 50. Dans l'expérience de Pavlov, كنهضروا ان كاين واحد l'expérience ديال Pavlov. يعني quand le son de la cloche, يعني الصوت ديال داك كيدير واحد الصوت هكا، la cloche est associée pour la première fois à la nourriture, elle déclenche un réflexe de salivation. يعني الكلب كيخرج له اللعاب. Que représente le son de la cloche؟ هنايا كيريبريزونط لنا un stimulus conditionnel. يعني هذا الستيمولوس هذا يعني كيكون عنده واحد الفعل. بطبيعه الحال يعني هنايا ملي كتكون عارف انت هذا الشيء بطبيعه الحال بالعربيه فاهمه مزيان وعندك واضح بطبيعه الحال غيتجاوب بواحد لا مانيير اللي هي سامبل وغادي تكون ان شاء الله في اوج العطاء ديالك وتقدر تجيب 50 نقطه. علاش لا؟ حيت كتلاحظ ان الاسئله كيكونوا ساهلين وخصك تكون قاري شويه تكون عندك مع لا ليكتور. بيان سور لا ليكتور راها واحد الحاجه مهمه. باغ اكزومبل كيكون طارح لك مثلا يقول لك تشابسكا شنو هي تشابسكا واحد لا كوافير كانت كتكدا ميليتير وكذا خص يكون عندك واحد الاخر وكتلقاها في مدام بوفاري. يعني الا قريت مدام بوفاري قراو جيرمينال قراو داك لي روغوماكا لي 20 رومون ديال زولا. مهم ما تخليو حتى شي حاجه ان شاء الله وما غادي يكون غير الخير. وفي الحصه الماجيه ان شاء الله غادي نخدم ان اوتر ايبروف ديال سوا اون فرونسي او اون عرب وغادي نهتم ان شاء الله حتى بالمواد ديال الابتدائي الامتحانات السابقه ديال الابتدائي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.